So hello sa tanan. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon. Kung asa man mo dapit karon sa tibuksok sa kalibutan sa Magbisaya ko kay Bisaya man kung dako. I-introduce na ako ang akong business. Ako di ay si Luella Tabon. 34 anyos ko na ako tulo ka buk anak. Dayon na ako nagpuyo diri sa Pilipinas. So kanang maayong udto ninyong tanan, maayong buntag, maayong gabi kung gabi sa inyo kay worldwide man ta sa tibuok kalibutan kung asa mo karon nga naglantaw na ako karon. I-share lang ko na ako sa inyo nga kaning business nga na akong gibuhat karon aron mahibaw mo sa kaayo ini. So usa ko na encounter ning dako kay nga opportunity. Sa una duha pa lang akong anak. Nakasulay jud ko nga kanang magmasahe, mag door to door ko manok mga ko sa balay-balay nga mamasahe aron makakwarta ko, aron makapakaon ko sa mga anak. Dayon mamaligya sa kog sabon. Mamaligya kog sabon, mga lotion, ako nang ilako-lako, dayon nagtinda ko pancake. Dayon tanang online business ako na jud nang gisnasulayan. So kanang kaybaw na jud ko unsay dagan sa kanang mga business, pero na ako i-introduce ninyo ang business nga nindot jud kaayo siya, worth it kaayo siya. 16 ko nakasulay aning online business, so magtinda sa online, mag-marketing, tanan online selling ako na jud nang nasulayan. So dito na di ko encounter nga maayo man di ay kasi naara ka sa imong kaugaling mong balay, kauban nimo imong mga anak, imo silang matiman, mahatod sa eskwelahan, lutuan nimo silang pagkaon, imo silang mahagwa, magitgitik nimo sila kung kanos sila, pwede naman silang makadug, di nakakinahanglan malayo nila. So niabot ang panahon nga na ako'y nakaila. 2016 pa rin ako siya na nakaila, ako na siyang amiga sa una pa lang nga online business 2016. Iyang gi-share na ako nga ang maayo kayo nga oportunidad na iya kong gi-sharean sa iyang link. So nag-sign up ko, ako gubutang nga akong pangalan, akong email. Dayon, gilantaw na ako ang free webinar. So paglantaw pa na ako sa free webinar, wa pa lang ko maka 30 minutes or 20 minutes man siguro to. So ko ay nindot jud kay nga oportunidad nga kanang akong nakita. So miingon ko sa iya, sige mo join jud ko ani niya, kay mo join jud ko ani niya sis, kay di kadang maayo jud kaayo na siya. Di karon mi-join ko, mi-join ko, akong gisunod ang mga step by step nga kanang kinahanglan man na step by step. So nakaingon ko nga kanindot ani kay bisan di ay kanang senior citizen ka, bisan di ay dili ka graduate og high school, bisan di ay dili ka college graduate, bisan di ay dili ka associate, bisag kag dili ka teacher, o sa tanan diha, sa tanan mga teacher nga nang kapuyan na mo kay pirmi mo naasa kanang eskwelahan, kanang gusto niyo makauban na ninyo yung mga anak, sa mga nurses nga nagtrabaho 12 hours every day, minsan usahay pa walay day off, sa tanan nga mag-uma o kinsa man tong tanan nga maabot ani nga message no nga kanang makita ninyo ang dako kay oportunidad nga basin para ni sa inyo. So i-share na ako kay kani bag-o pa lang ko ani, pero ako jud ning ma-share kaayo sa inyo nga kanang mabag-o jud ang inyong dagan sa inyong kinabuhi, basta mosunod lang gid mo. Dayon, so ang uban ani mga nurses, mga doktor, lawyer, bisag dili jud kay kanang kuan. Ako dili mo ko college graduate, wa man ko maka accountant ko sa una, first year gyud wa jud ko makahuman kay tungod lagi sa lisod sa kinabuhi ba, nag-working student ko, dili jud nako kaya. So dito na ako na kuan nga sa sud aning or kanang community, sa sud anang among komunidad na ay daghan dito nga dili jud college graduate, so dili jud ka mabalaka kung kanang dili ka kantigo sa social media, dili jud ka mabalaka nga kanang wala kay alamag kay naa gyud tanan ang wala gyud tanan, wala joy diskriminasyon, kanang welcome jud kaayo ka kay ang komunidad mga maayo kay sila, bisag unsa sila tabangan jud kanila. Bisag dili ka kaybaw aning maghimuha aning Facebook mag-type ka, dili ka dapat mabala ka kay kahibaw kaayo ang tao nga mutabang mo, magtinabang ay jud diri. So nganong may join ko ani
nganong mi-join ko ani nga business kay tungod kay kanang para sa ako kay nang anad man jud ko nga kanang naadjud ko ki-income no, so maluoy ko sa akong partner sa nag-atiman sa akong mga anak, nagsuporta sa amo nga kanang gusto nako nga kanang makatabang niya kanang aron mapagaan ang iyang responsibilidad sa amo. Nag-ako ang tulo na mga anak, nag-eskwela sa private school, so kanang tako kayo ang mga expenses gani sa balay sa kuryente kay bawo na taan na basta kanang natay balay nadaghan-daghan jud kaayo kanang bayron sa kuryente. So dili na mo jud ma-afford nga magsigig mag-travel nga nang dili kay mi makakuan sa mga bata. Maluoy ko niya kay tungod kay layo siya sa amua. So gusto nako nga makatabang sa iyang obligasyon. Gusto nako nga tabangan siya nga samtang na ako sa balay makita ko. So salamat jud kaayo oportunidad. So akong gisulayan karon nanako sa kanang stage nga kanang akuan nga mikita nako na nakuha nanadyo kita aning business nga kadali ra sa panahon. So nakita jud nako ang kanang legitimacy aning business. So akong i-share sa mga tanan nga akong gipangga kung gusto sud nila nga mabago nilang kinabuhi. So akong i-share nila pero dili man gud tanan tawo nga kanang naka-line up sa business, kanang dili man tanan tawo nga hilig sad sa business, gusto nila komportable na sa sila kinabuhi karon. So kanang nindot kaayo ning kanang negosyo ha kay naara ka sa balay kauban nimo imong mga anak dayon dili na nimo kinala mamugo sa imong mga kanang mga amiga ba. Dili mo kinala mamugo sa imong mga mong pamilya. Hoy, mag-business ta ana kay dili man tanan nga same natog mindset. So adto ta ang nindot lang aning business no kay automated ang system nato. So sila na bahala tanan nga magkanang kuan. So ang atong buhatan lang ani is kanang nara sa balay, i-enjoy na nato atong trabaho. So the best jud kay na siya mo jud ni akong ikuan. So karon di ay nagkanang mopoy pag-uli na ko man ako sa sulod sa sakyanan ba kay kanang gikan ko sa kuan, gikan ko sa BIR kay tungod kay legit man ning among business. Kanang nara so nag-asikaso ko para sa akong kuan kanang registration sa akong anang business gani bisag nara sa balay kanang nagkuan ko kanang nagasikaso ko para dili ko gugdon sa BIR. Aron di ko gugdon sa BIR bag bayad mig tax kada tuig. So nilot kay nga business kanang kung makalakita mo ani kanang pwede ko niyo i-message kanang ibutan ako akong link dia sa ubos kanang aron matabang kung gusto mo nga kanang mausap mo kinabuhi o kanang magmaayo di mo kinahanglan nato nga kanang dato jud kaayo nga to lang gusto ba nga kanang magmaayo tong kahimtang makabayad ta sa tong mga bills o naikay extra makapag-travel ta kauban natong pamilya. So kanang kung gusto mo nga kanang masay maranasan nato ang maayo nga kanang kahimtang pwede wala may sayop kanang atong isulayan basig para sa inyo kung dili para sa inyo. So okay basig siguro naka-line up mo sa lain nga kanang kuan kanang lain nga trabaho. Pero kung gusto ninyo nga kanang wala may kanang kuan gani nga magawas mo sa inyong comfort zone, i-try ninyo. Kung malantaw ninyo ang free webinar basig makaingon mo nga para sa inyo. Kung dili para sa inyo siguro kanang okay raman, wala problema. Pero wala may kanang kuan kung musulay, di ba? So kung gusto mo kanang ma-message nako ibitang diha akong link. Ang naay free webinar, butang lang nyo yung email, inyong pangalan. Dayon, i-watch niyo ang 90 minutes free na webinar. So makita ninyo tanan dito. And then kung gusto gud ninyo nga ang opportunity nga makita pa ninyo tanan, pwede mo ma-message sa ako aron tabangan ta mo. So daghang kayong salamat sa paglantaw ng video. Hinaot ko magmaayo ang inyong kanang adlaw. So daghang salamat. So message lang mo sa ako ha. Mga Bisaya, bye!